General Foursquare, asa ta paingon? Asa ta padulong? Asa paingon, Pastor? Gikan sa port sa Liloan to Sibulan. Tungkol sa mga to, Pastor? Sympathize with the Piri family of Pastor Roy Kinsey. Mga bas, kabisi ninyo. You have still time to there, what in the way? Basta igsoon sa Ginoo. Mabutangan yun na ang panahon. Isa pag lumala sa Foursquare, ni-out na. Hindi mo natutunan niya ako. Wala man na Foursquare o sa relasyon, wala man na nagdepende sa ngalan sa denomination. So, inani matugkad yun mo kung sa ang pagbati o family-oriented ang Foursquare family mo. O na tinuod nga relasyon. Sekali pagkasakit, we are there. So, ban sa tuwang aksyon, ang superintendent, Supervisor. Gadis, supervisor. Ano mo superintendent? Idimot man. Pero wala na no. Retire naman ka. Wala na. Formerly superintendent, now supervisor. Oh. Pastor JB, Pastor Jules, nakato ang visionary. Tanang posisyon sa Foursquare na nagyan na niya. Silintin lang sa national, wag mamapa. Pero papaingon na niya. Pero Jimmy, mo na yung simbahan sa Ayala Center. So, paingon mi nga to guys, nga to sa Dumaguete. To sympathize sa interment ni Pastor Rico Cheng. So, si Pastor Richard Colonna, God bless ang power of God. It's a place that I know where I need more often to go. It's a place of amazing comfort and rest, where a smile is never rare and your love is as free as the air. I take comfort in knowing that you are there. And through the years, that small ember burned bigger and brighter. And now it has become a beacon of hope for the lost and a pillar of Christian values for the upcoming generation. This is far away from a goodbye. Rather, this is a see you later. Know that you will forever be in our hearts. We love you, Lord. Thank you. National gathering sa Manila kang T.L. Osborne. Ang mga naunang mga ministro na kailagyod ho T.L. Osborne was tungod kay kining naatay kasing-kasing sa mga kalag o pagsugod sa Ginoo. And even before that, Pastor Roy and Pastor Adondi asked us, Pastor Lam, tug-ani mininyos tinuod ka nang naa sa inyong kasing-kasing. Mo confirm ba ninyo nga gitawag mis Ginoo? Kana
yun nga statement ni mo-confirm ba ninyo nga gitawag Miss Ginoo? Si Carl atong panahon na bata pa at tumis ilang balay matulog. Unya dadon ni Pastor Lem dito kay mangaon sila barbecue. Upat po dayon si Carl. So, dunay matud pa nila pinagsamahan. Unya, wag na mo sila ingna nga, sige full time yun mo. Pero naingon mi, Pastor Adons, sulti hipangutan na inyong mga anak. Andam na ba silang mukaon og hangin? Yeah. Kay among mga anak ni kaon bayag hangin. What do I mean by saying that? Nag-alirong mi sa lamisa. Walay kanon, walay sudan, plato, kutsara, baso o tubig ra. So ako silang giingnan na anad man mong naay sweldo. So dili na question sa inyong mga anak. Pero kining musugot ta sa Ginoo into a full-time life commitment, this is another story. Pastor Adonse ng Dumbakan. Diyan may sa ilang lamisa naghinilakay ni sa Amigo Subdivision. Do tinuod, dunay kamingaw o dunay kahangawa, pero dili gyud sa kasub-anan kay nahibaluman ta nga ang atong tinuod nga kinabuhi dili para niining kalibutana. Kun dili kinabuhi nga makig-uban sa atong magbubuhat hangtod sa kahangturan. Now, sa atong igsuon nga niya karon sa atong atubangan, diin naghigda siya sa iyang temporaryo nga pahulayan. 44 or I think 43 years ago, 40 kapin katuig, amo ni silang naila-ila. Usa sa mga una namong higala dinhi sa Dumaguete. Nagtrabaho pa si Pastor Roy sa bangko. Si Pastor Adondi, nagtudlo pa to sa Silliman University. Nadungog na mo ang ilang buhi nga kasinatian sa milagro sa Dios. Ang ilang pagpakaila sa Ginoo. And we cannot separate Jesus Christ from His Word and from the miracles of God. Di yun na magbulag. O niyatong mga panahon na, si Pastor Roy nakasinati sa usa ka talagsaon gayud nga milagro nga nahimong testimony sa tibuok Dumaguete, Negros ug sa tanan nga ilang mga nahigala. Usa sa mga panahon din si Pastor Roy usab, I just would like to share with you the background how important relationship is and friendships are. Siya mao'y unang chairman sa Full Gospel Businessmen. Unya, adto silang mga dapit at usa silang naadtuan mao ang Bae City. And at one time, Doing good. And sa ako lang kabahay ni Papa, I'm supposed to give a family response. First of all, we want to thank everyone for being here. Your coming here means that Papa, Pastor Roy has touched you in a very special way, and we see the flowers here. Di na ako ma-code siguro tanan nga ngalan, no? So from Tito Dudoy, Tita Bing, Calvary Chapel, Teves, CMN, CLN, we have Dumaguete, Hagay, chapter, and so on and so forth, no? Lourdes D, class 68. So many people to thank because Pastor Roy lived a life that impacted so many people. And so for us, a family, we want to thank you for being here. And not because, yes, we may be aning a time kinahanglan gyud kayo og support, no? But because you also share our Father. Amen. Father's Day o Mother's Day kanang duha ka adlaw, I don't know nila, no, but sometimes we feel that mura ba og usahay ang among papa o among inahan
daghan kayo anak, so magpadamping na namin kay daghan kayo nga mo-honor nila. And dungagan pa ang Pastor's Appreciation Day. So anyway, I have, ako, kaya ako may laki. So I have the right to carry His name. And ningon ko sa message na gabi, Solomon in his book, Proverbs, he said that a good name is rather to be chosen than great riches. I have met so many people that told me, anak ka ni Pastor Roy? Yes, anak ko ni Pastor Roy. And because anak ko ni Pastor Roy, tagaan ko nila og pabor. Tagaan ko nila privilege, tagaan ko nila role, because they knew my father. Amen. Kung dili lang ko anak sa Father, anak ko sa Ginoo. Amen. All of us. And we have a greater name to carry. Jesus said that in my name you shall, number 1 dito is cast out devils. Yeah, so anyway, Pastor Roy lived a life that impacted us. The reason why we made here, ang Ginoo sa Biblia no nga iyang gitawag iyang kaugalingon of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dili na request ni Abraham, dili na request ni Isaac, dili na request ni Jacob, but God Himself picked that name for him because He chose a man and He saw a man na mutindog who was